Hello, lamsusago narok jotono ani YouTube channel tini hinke something cooking and eating khainai hinke tabu hinke mui mashing ni season hinke tini mui mashing jeng bahai ke shipping by bahai ke khai cha preparation phunong nai so already ang osaga wo Kokleng mui mashing khanarok je hin abonos chana mui shuwi tabu ke ki shade we mono pre-boil khainai ke mono full munriya because two three types tongo Kokleng over 2-3 types tongo mo ke kisa flat ke butlei kuri jata ke moni taste kisa sweeter side bagai asak mupunia ka mono just 5 to 7 minutes boil khaye after that ang mo soro ke yang chini Hukne abatongo hukne shipping by preparation khai phonong nai mo shipping chini hukni so narong nai tong shokdi okay I guess mo junggai ang start khaisinai mono lurugui ton nai tapuk tei kisa seduo ke mo rugrathung और के माइशें कमनी के ते कैसे मुई हिंके मोंगे मखै मोनो चंग मखै न हनो इंग्लिश बाय के रोजली नो मोनो बसंग नाय फान्टक रिबुई एंड अमो साल रॉक पापरु चाखां के थको तब तो विंटर न थायमो के बाक्सा बिस बेलाय बरं मसिनिया मोनो फान्टक बाय per mabuti khainai so narong nai tongdi ini yang mui mashing bo kaham ke rugui tongo ke yang saido ke mukhwi bok saja puila wo tam ke khai ke thawana puila ga mukhwi tuitungo sakang boil khainai ko phunong nai norong tabung to so guys mo mukhwi puila butui diwei inke oro ne pangma recipe khaimano to mo hingka to kaisa recipe ke butui bang ka saimadia ga sakang mono kutugrigana kutugya kho ke mono songmang kisa butui komi dinai ke oro phantok rinai berma somoso je berma butuyo thangmani jotono thangnai okay oro berma ni sila akran de khite bu best inke o mui rok chakma mok rok tripura rok jeng ko chawo khai da berma rok no tang chama nugya kho but no rok jodi o Bathai bazar rok no khangke am ke chainai di no rok jodi mukhwi labar hinke am sure no rok khansak nai nei so nai tongdi yang oke mui machine ka takphono ungya kho ke ang check khai tongo mo bufro kisa norang mo nai e nai di nai tho ke kutugui tongkha ke pusak kachak ngai tongkha mo ke tabuk ojaga phantok ri nai phantok kutukang kai mo bo chini no ke tini joto organic mui nong sinai except berma rok ke mono phaigi re nai e ke mo bo mun sok nai soft ngai ka khai or tabuk berma rok nai ke surik to kari kha get berma no ri sinayang ko berma or ni nawi ko surik to tong sido to lawo e pis kaisa right on maniang to lawo ro to tong kare ke mana tabuk oro berma kolom khimari wo berma ri yang ka thokya berma ri jine tabuk Mosobori dekha mosori we berma rogromani yalo kol jagya kho I kona gya sake nai thui tongo ko look at that of color nai di bahai bithang wine color ang bithango okay mono tabok songna danai okay somre na pogai thaga somre gana tabok
So guys, tabu khangkai Kokleng ka mun khangka ba tiko sori wi munding mandang ke rukha ke angke o softness thikang jago bini babai ne bom thikna busi kepek ngang thok jaga mo to soft tang kam shipping yong nai mo so te ber ma sok nai do yang ke ang shipping no rose khai tongo yogi kisa brown ng khangkai mano puti tongkha ke yang go khai nubi mano ani mukhwi busuk barang khana gerana to buti bo komi pheka asungni asukung kha beta bake slow cook khai tongo phan tok no mufuna bagai already bermamo suksang ready kha ke skang mano bulai nagrana ke ozon khino rkha tamne ge ani husband bo sokha chaimia angna khan ke extra chanai ge nai ke okay, shipping these in it. Hello, ang tabuk mami shong paye tuitu ku paye tabuk ke mai janai ke ayong go ke narwai rok azuk jak bagai bedroom phaika ke tolawa azuk janai norong nukhana thasing pro ang shong mani kangke phantok bai mukhwi ke mokhe kokleng ke ang chai banai jakya kho ke chai nai krana belan thogo sabo kokleng already cha kha norok komana sadeyo te norok kokleng no tam ko songwi cha thok jaku abba sade te norok bom tikhe cha kha te style ke chaya khongka norok khai chai nai di mai cha na enjoy the video. Mukhwi thok sugo ne buchile tai khimano bere jangna bukre yagun tim mata sina okay kokleng cái là what hai chừng tôi nó bồi tham anh ấy last okay great khai được hả hai chừng đẹp hàng cái thục rồi kìa sức đến nó khép chủ đích tổng bộ bay thăng bây giờ học xuống cả okay thì nè cái 29 November và tìm cùng mình xem đêm mình là cái tổng mà nè
그래서 저는 개토니 마이로 cover 칼마 칼네 마이라작 나진 거 소문동 가 사부니 특히 야거 마클레 두이 마이잖아 로이 나 보담 되게 잘만 bakso chai me ya angke makna yak ti no ma zo angke chin no go tini mu ko sung ku no ko do ka ang bo tini phungo blogo thangai ma phai mani chamung ni bagai jemian chimi thangmani samung chaya official wa ro angke 레로 나는 바이는 많이 쇼만이야 glass din ang pori malia tamne kyani periods ang tongbong okay season ang mani yagolo periods ang mani painful age cara ingyao sekang amti ya thui tong di mang hanu aga no boru thui tong manai nok khaja khangka hai tong ka kam sala yang nai mai me masala yang nai 잘 배가 먹고 하고 대화 셔프로게 살동프로 수릭 바 성게 보능나이 나랑나 땀니게 비디오 belai lok thangke angni jaman charam nang jagya shipping 어저게 이렇게 적수가 따복해 마이제베 칸겜 아니 돈 자라냐 나나니 Ini thử suka lầm này cái thủ càng cái non chừng một tháng cả Chamwng bơ bisma mal kan chau ani ko changma time mong ka bisma makle shak ko phum thang jo cam nó khai là mấy cái lăng cạo trên mũi cái mà rộng thì thằng nào mà xem này tao mọn fla đồ cái này rất khả năng cô bây giờ sẽ đụng bây giờ lấy bị xin gọi nào mất cái thuốc cả chiang buồn cái xong cái cháo với phụ nó cả guys hope nó ba mai đọc the ok ra cái trong bài khám cái Kokleng đó và giờ ta book kg 200 đọc ứng na và chừng ta book bài khám 6 time khá gây harvest khai ta book khám anh normal mũi xiang cái trong cả so tin mà cái sưng nó khá khai nó đọc ba cả ham ke trong bài nhà này cả ham ke cha bài nhà này healthy they happy trong này hay nó hay next video malayana kolum ka bye bye love you all please subscribe to my channel.